Shalom Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Dalam sukacita pada pagi hari ini, dalam sukacita mari kita lambaikan tangan kita. Amin. Amin. Mari kita mulai pada pagi hari ini. Mari kita fokuskan hati kita pada Tuhan. Sudah pada hari nanti kita menyembah ya.
Tuhan. Dan Tuhan terima kasih Tuhan atas urapan-Mu Tuhan pada pagi hari ini Tuhan. Dan Tuhan saat ini kami akan memuji meninggikan nama-Mu Tuhan. Engkau berikan kami hati yang lain untuk memuji meninggikan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami sambut syukur Tuhan dan kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap memuji Tuhan, sama-sama kita katakan. Amin. Selamat syukur bagi Tuhan kita. Amin. Amin.
dalam firman Tuhan. Yuk semuanya kita tetap gerak dari aku. Tanda Tuhan pulihkan setiap luka ini. Bersama kita pujiannya.
Kita percaya di dalam kelemahan setiap kita, kuasa Tuhan semakin nyata
Kata amin. Haleluya. Pagi hari ini kita akan berbicara tentang iman yang mengubahkan. 大家好，今日嗰時係 Iman sisi改變。改變嘅事。 Iman yang mengubahkan. Apa sih iman yang mengubahkan itu? 改變嘅事，是咩嘅事改變嘅事呢？ Setiap kita selalu dengar iman, iman, iman dan tahu apa itu iman. 大家呢有聽信，但是是咩嘅事信呢？ Iman adalah sesuatu yang belum kita capai, belum kita lihat dan belum kita dapati. 信一個是一個，咱還未得到嘅，還未咱過去嘅。 Tetapi, tetapi oleh karena iman kita memperolehnya. Amin. 但是因為信，咱得到。 Karena iman itu yang mengubahkan cara pandang atau persepsi. Apa yang harus kita dapati melalui iman pagi hari ini, yang harus kita pelajari, yaitu paket-paket yang ada di dalam iman. 因為信可能來得到，可能來改變咱家己，有道理對一步一步咱嘅得到嘅事。 Jadi bukan hanya KFC aja yang ada paket. Jadi mesti Kentucky yang paketnya, Iman. jemput paket. Iman juga ada paketnya. Karena kalau orang hanya percaya, dia beriman, tapi gaya hidupnya sembarangan, sering imannya tidak jadi. 因為一個人kalau有信，但是我是說我，jadi 伊個信是袂變好嘅。 Dia berkata, Tuhan aku percaya padang gurun ini, gurun batu ini akan berubah jadi kolam renang, katanya. 伊當主啊，我相信這個山路有變做一個水池。 Menurut Bapak Ibu, iman yang demikian benar atau betul? Benar atau tidak benar? yang前面咱會相信安尼個信是對還是袂對？ Benar atau tidak benar? 對袂對？ Iman berbicara kebutuhan kita. 信是會咱所需要嘅。 Iman berbicara kepercayaan dan keyakinan kita. 信會是咱所需要嘅。 Seberapa besar keyakinanmu akan Tuhan, demikianlah engkau akan memperoleh berkat itu. 有足大，咱相信主，咱就有足大，有得到足大嘅祝福。 Lewat imanmu. Kalau kita percaya, Tuhan, aku percaya keluargaku tahun depan Tuhan akan dipulihkan, akan datang ke gereja, my house, menyembah Engkau. Tapi di rumah hidup kita tidak jadi contoh, iman ini akan luntur. 我來信，對咱嘅信，咱講主啊，我相信你，咱每年嚟祝福我，咱一家來咯。但是咱講出來個，咱講巴得嘅信，咱講主啊，咱祝福我，咱一家咯。但是咱講出來嘅生活，唔白禱告，唔白去俾咱主所教嘅。 Setiap pertemuan kanan kiri sampai orang-orang dunia takut sama dia, sering sama dia. Dia bicara imannya, dia bicara Yesus, Yesus, Yesus. Tapi sana sini punya uang nggak pernah bayar. 伊個夾喺出邊啊，頭前後背咧就講，我嘅心安尼，我嘅心就多。但是嘛，你講這位，但是白很難。 Dengan mulut yang sama dia selalu berkata firman, firman, firman. Tapi dengan mulutnya yang sama dia mengutuki orang lain. 白人嘅處定加拿大，做嘅聲音，但是dengan白人嘅處，伊嘛你個單單嘛你個嘛你個就專啦， Jadi Bapak Ibu, pagi ini kita akan belajar paketnya. Jadi bukan imannya lagi. Karena udah banyak orang nggak tahu iman itu apa. Hari ini yang harus kita waspadai paket dari iman ini. Bagaimana kita harus hidup? 所以咱今日早起愛所學嘅愛所聽嘅就是即個心嘅父一父嘅心，咱就要來學，所以每有一個好嘅心。 Karena lewat iman biasanya orang percaya jika imanmu sebesar biji sesawi saja, engkau berkata kepada gunung ini pindah, maka gunung ini akan pindah. Itu iman. 因為個一個心，咱來學一個心，
啊是有一个心胆，有一个是顺入面一个切记的心胆，对住这个山落半，这个山pasti sih itu. Jika dengan iman sebesar biji sesawi saja, Anda pernah lihat biji sesawi? Halus sekali, halus, mirip tepung beras. Asalnya有一个星星，将一个切子吼，大家本会知这个切子是一段晶莹的切子，啊是伊来给半，一样给半。Jika iman dengan iman kita berkata, pohon ara ini akan terbangun ke tengah laut, artinya terbuang, terlempar ke tengah laut, maka pohon ara itu akan terlempar ke tengah laut. Asalnya 我星星单一个球章，大海底的话，直接一个球章本来就大海底的话。Jika pohon ara itu nasi tanam yang cuy nan sing ta, iu ben poi ke hai lintang iya sih ben poi nasi lo sing. Ya, kalau kita ada iman sebesar biji sesawi saja, semua itu bisa terjadi. Asalnya 我星星用一个切子来大本，咱得到，是因为咱所需要，咱所期望得到一个完善的。 Tapi ketika ada orang mendengarkan firman ini, dia bilang, aku berfirman sudah 3 tahun, belum dapat. Ini firmannya bohong gak sih? Ada orang yang imannya jadi luntur karena dia tidak tahu bagaimana menjaga kekudusan dirinya. 有一批人伊听主的圣经听过30年了，但是伊发现伊这个圣经袂好生活，所以到我生活。听到有伊的伊个信心变作落去。 Pagi ini kita akan belajar, jangan gemetar, tenang, Tuhan beri kamu kapasitas, ya. Pagi ini kita akan belajar mengapa seringkali iman kita, doa-doa kita tidak didengar. Mengapa kita minta ini itu, kita mau bergaul sama Tuhan selalu kali kita tidak mendapatkannya. Pagi ini kita akan tahu apa alasannya. 今日咱所讲的，咱是会知道，做你咱做 Q 的，咱祷告无实现，真的会安尼做，今日咱会有这个日子。 Orang yang beriman itu, ya, iman dan beriman, orang percaya dan orang yang punya iman adalah orang yang taat. 那有心的，有信心的，咱是一个尊重，一个尊重主的咱，尊重的，听话听主的话。 setia, 定心啊， kemudian dia menjaga kekudusannya. 又伊会照顾着伊的属灵。 Maka di situ firman Tuhan bilang apa? Doa orang benar besar kuasanya. Ini kuncinya. 到这个主吧，一个对咱的祷告400多年。 Makanya jangan cuma bilang, aku kan anak Tuhan, aku beriman, aku percaya, aku yakin. Doa sampai tersungkur-sungkur pun, kalau hidupmu tidak kudus, siapakah? Dengan siapakah engkau beriman? Tuhan itu kudus. 所以kalau咱甲主祷告360几本，但是咱无一个属灵，伊根本是无用的。 Kalau engkau berkata aku beriman, tapi hidupmu tidak taat kepada pemimpin yang tidak terlihat dan yang terlihat, apa yang kau mengimankan? Kepada siapakah engkau beriman? Kepada dirimu sendiri kan? 但是咱无咧有属灵有心，但是咱袂尊重，咱袂听主的话，有两咱推袂着的主，推袂着的主，让咱的心是对一点的。 Sebenarnya kalau kita tahu Allah itu kudus, maka kita adalah hidupnya juga kudus. 啊是咱会知特别是活到有属灵，嘛甲咱本地无有属灵的人。 Dan orang yang kudus itu taat setia. taat setia. Dan一个有属灵的人是会晓尊重主，会晓听主，甲会晓听因啊，所以我今日mendadak aja. Karena paham mendadak juga datang. Ya, Bapak Ibu, pagi ini kita harus tahu apa yang selalu menjadi satu kegagalan dalam iman kita. Hidup kita yang harus kita perbaiki. Yang di saya mereka dia kan dia cakap sini kan yang mỗi năm có năm cái số những cái sức mạnh, di sini năm cái sinh hoạt, năm cái chân là năm cái sinh hoạt. Kalau Tuhan katakan jangan nak, jangan.
Kalau 主当买，那就买。 Jangan kita tahu itu tidak baik, kita juga terus lakukan. Lalu kita ingin beriman dapat yang baik. Tuhan bilang kepada siapakah engkau beriman, anakku? 买主当安尼袂使，咱共人去做。你若爱直直上好个，主上问啊，咱是对伫顶嘅信心，咱是对伫顶嘅信心。 Kita beriman, Tuhan aku percaya bisnisku tahun depan melebar ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang. Bukan gendut ya, maksudnya usahanya berkembang melebar. 咱对主讲，主啊，我有信心，我明年嘅生意越大越大。 Tetapi sama karyawannya ditindas, omongannya suka ngomongin orang, ya relasinya nggak akan ada, lari semuanya. Karyawannya juga berhenti, bagaimana usahanya mau sukses? 但是对咱客户，对咱直直接，对别人我哋個別人就會假設咱收保留，朋友兄弟朋友做生意，咱哋是收保留，你安尼嘅生意就未起呢？ Jika demikian, imannya ada yang salah 啊是你又是伊嘅心思定差啦， atau dirinya sendiri yang salah? 啊是伊家己做差啦。 Karena imannya hanya untuk dirinya sendiri. Dia tidak beriman kepada Allah yang kudus dan mengikuti kekudusan Allah. 因為伊安尼是伊家己靠伊家己嘅信心，無去對主嘅話，又無去對主活得有數，活得也有數。 Ya, jadi kalau kita mau hidup kita benar-benar, kita mendapatkan apa yang kita inginkan. Sebenarnya nggak usah dicari, Tuhan sudah sediakan kok. 啊是咱講吼，活得嘅活，咱免去找，其實主已經安排俾咱了。 Jadi iman itu bukan saja sekedar hidup, percaya, yakin kepada Tuhan dan sepenuhnya tahu Tuhan itu berkuasa, tapi lihat diri kita. 所以心唔是限於咱相信，咱 Thôi 5 kaki, jangan kuat. 相信嘅真係睇咱家己真唔是活。 Oleh sebab itulah yang Allah mau pagi hari ini kita belajar dalam hidup kita untuk belajar percaya, untuk mau diubahkan. 所以今日主上嚟嘅是咱就會學咱來改變咱家己。 Jangan cuma beriman ikut-ikutan, 唔係只嘛有信心對人有信心， atau jangan cuma beriman hanya karena ingin diberkati. atau咱有心hanya咱直接做好。 Tetapi iman itu ialah menghidupi firman itu di dalam kebenaran firman Allah. 但是心是嚟untuk咱活到咱嘅身下邊來對。 Sing就是tanang ai chang sing ya, tapi nang就是ai chang sing nang sing是下邊出來嘅。那ai做這下邊我幫那心來對，我幫那嘅生命來對，那就變聽到加起來嘅頭腦，pasti betul tenang. Amin. Jika iman kita teguh dan kita berpegang kepada kebenaran yang benar, maka imanmu tidak akan mudah luntur, tidak akan mudah dingin, hatimu tidak akan suam-suam kuku. Mau badai sebesar apapun, tetap engkau berkata, apapun yang terjadi, aku tetap percaya Tuhan Yesus baik. Amin. 所以咱嘅心生嚟對，還是講我這是你實是咱活着，咱嘅活着對咱還是主咱。 Sudah, ada dah ni, udah.因為那個相信那下邊來對，我那也相邊來對，那下邊來對，也下邊來我，ya, ya下邊來我，就是ini Pak. Jadi kalau kita mau punya iman yang benar, standar hidup kita harus pakai standar Tuhan. 所以kalau咱會相信嘅活，咱嘅標，咱生活嘅標準啲係主嘅標準。 Karena banyak orang ketika diberkati, dia imannya sudah melenceng kepada dunia. 因為學真濟咱當伊得嘅做嘅時間，伊嘅心已經歪到去伊嘅旅遊。 Rasa amannya kepada rekeningnya yang gendut. 伊嘅Sing-sing. 伊嘅信心是走去到伊嘅銀行嘅鋪前面背起來。 Atau imannya karena punya dekingan dekat dengan Bapak Presiden, dekingannya Bapak Presiden.
imannya kepada Bapak Presiden. atau伊个星星伫教课，伊个伊的后背个后手，比如伊个后手是总统，所以伊个星星是教课到总统哦，不是主流。 Dan yang sering terjadi akhir-akhir ini adalah ketika seseorang memiliki sahabat yang baik, sahabatnya ini bukan orang yang takut Tuhan, tapi selalu baik menolong dia. Sehingga si Ibu Diana ini umpamanya ya, contoh, menaruh rasa amannya kepada saya. Lalu apapun yang saya ajak, apapun yang saya perintahkan, apapun yang saya katakan, dia dengar habis-habisan. Itu tidak berkenan kepada firman Tuhan pun dia tahu, tapi dia tetap kerjakan, ikut-ikutan. 當今嘅時間真在學生，一個人，比如有一個好朋友，可能比如我家姐是好朋友，如伊明明會說打一個，比安尼是一個比如吼，阿姐嘅說我是無主無愛嘅，是我無事干來看。但是這個朋友，這個好朋友叫伊去做，伊個人嘅去做，因為種伊個心思咧找到伊個好朋友，唔是個主喎，安尼個是唔是主所來嘅？ Banyak ya, banyak yang terjadi sekarang ikut-ikutan dengan sahabat atau teman-teman baiknya. 當今真侪學生聽別人嘅話。 Banyak terjadi sehingga imanmu, firman Tuhan bilang makanya tidak salah. Pergaulan yang tidak baik akan merusak kebiasaan yang baik. 所以主人真侪嘅主人，你嘅插好嘅人就會得到好嘅事；你插得好嘅人，你嘅看我社會變唔同。 Karena pada saatnya ketika kita berteman dengan yang tidak baik dan kita menaruh rasa suka dan aman kepada pergaulan ini, nanti lama-lama kita akan terus toleransi sama dengan dia. 因為咱若是插得無好嘅人，咱家己嘅對伊，甲伊白白咱好歡喜吼，過兩個心就會變成伊安尼。 Ikutnya cincai, kalau oke lah, ya lah, nanti dia ayah lepas cepat lah, ke wantau lah, bahasa Indonesia ya, cepat ke wantau lah, dia, oh oke, karena enciu. 比如kayak misalnya nih, sesekali, ayolah hari Minggu, sesekali kita ke Trikora ya, nggak perlu ke gereja ya. Gak apa-apa lah, sesekali, karena cinta ya, kalau itu cinta. Ya nah, Inek loh, ya ngapain tanggal 22 Inek, Inek, ke Batamnya. Ya nah, tanggal 22 ini loh, ngapain pergi ke gereja, ayo ke Batam jalan-jalan. Kebiasaan yang seperti ini, kalau engkau tidak bisa memilahnya, engkau sedang mendukakan hati Tuhan. 安尼無好嘅看，也是你無好去改變，你會去傷到主嘅事。 Karena apa yang disebut orang beriman adalah orang yang memakai standar Tuhan, bukan standar menurut saya, menurut kamu atau menurut siapapun itu. 也是一個人有主嘅心，伊是按主嘅標準，唔是按咱嘅標準。 Amin. Iman berbicara apa? Tentang kamu dengan Tuhan. 信心是會等當咱嘅主。 Maka iman itu akan sanggup mengubahkan. 所以信心有變改變， Mengubahkan apa? Mengubahkan air matamu menjadi berkat. 改變你嘅目睭，變你嘅變你嘅作風。 Saya bahasa cuci deh ya. Iwe dasi enak ya sing tua anak upen kaipien. Kamu kayak mayu upen kaipien kecoh. Mau kecoh. Amin. Nasi nang yang sing nang sing. Apa timfu kanang sote. Baru seni tangga nang kau sikit yo. Iwe ucu nak kompe. Bukan nang tansai. Karena kalau misalnya kita punya sebentar aja. Kalau kita memiliki iman yang kuat, sebesar apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, kita masih tetap mampu berdiri teguh karena ada Tuhan yang berjalan dan berdiri bersama-sama kita. Amin. Nanti kalau dua bahasa saya agak lain ya, tapi bisa dimengerti ya. Haleluya. Demikian kita akan mengambil contoh-contoh beberapa anak-anak Tuhan pada zamannya. Di sini ada cik orang ada kayak
panjang atau kucak-kucak itu ya sesuai sikap. Kita berkata iman yang mengubahkan. Dari tadi saya berkata iman yang mengubahkan. Mengubahkan apa? Kalau berkat untuk dirimu, jangan diragukan. Tuhan sudah menyediakan yang terbaik bagi setiap kita. 大家嗰啲做，或者把信心嚟改變自己嘅人，untuk 做好咱家己，咱咪去想，主是了準備佢咱咪。 Kita akan belajar dari satu orang pribadi yang bernama Henok. 咱愛到一個名Henok嘅名學起來。 Henok ini adalah pribadi yang sungguh-sungguh menjadi saksi iman pada masa itu. Henok 是一個betul-betul 是一個見證，一個我嘅見證到伊嘅時間。 伊有影是做一個見證經過伊嘅信心甲主耶穌，伊照顧伊嘅生活。 Henok adalah seorang yang benar-benar beriman kepada Tuhan. Dia sangat menjaga kekudusannya. 伊好聽話，好聽主嘅話。 Dia sangat patuh dan sangat taat. 伊活了全家之將對下敬虔， Dia hidup dengan sangat mengikuti firman. 要祝福所好伊滿滿。 Dan Tuhan memberkatinya berlimpah-limpah. 伊嘅經書話到900話會，800話會，700話會，你想啦？ Anak cucunya hidup sampai usia 700 tahun, 600 tahun, 900 tahun. Coba kalian pikirkan. 伊嘅囝則話969會， Anaknya aja hidup sampai usia 960 tahun. 伊嘅孫呢話到777會。 Cucunya hidup sampai berusia 777 tahun. 伊嘅孫囝呢話到950會。 Cicitnya Noh hidup sampai 950會。 950 tahun. Jadi Henok mesti nukai cokong. Henok adalah cicit dari leluhur dari Henok ya. Buyut. Kakek buyut dari Henok. Dari Nuh. Dari Nuh ya. Ya. Jadi Nuh ini adalah cicit dari Henok. Nuh adalah cicit dari Nuh, jadi Henok kayak Sungkia. Ya. Jadi kita percaya orang yang beriman dan hidup benar, taat dan setia kepada Tuhan, umurnya panjang. So ni lam sang cekena asi waktu bau sing kan tiang cuy we ikan yang cinta. Dia mampu mengubah berkat dalam keluarganya. Iu yang kaitan ikhara lah tu. Dengan imannya, keluarganya semua hidup diberkati Tuhan sampai ke cucu cicit. Lo ikan sing di cekena lo bebek cowok sampai ke susu. Tapi syaratnya apa? 但是有这个条件， Kalau kita lihat teladan Henok tadi saya sudah bacakan. 但是那是推很好的榜样。Tadi Aceh tak mau dulu. Dalam beriman, Henok taat, Henok setia, Henok dengar-dengaran sama Tuhan, Henok mengasihi Tuhan. 到星星来，到夜星星来，对很好天主的话，很好身边的人物， Kasih. 电信，然后很好做一个对的。 Henok tidak melenceng ke kanan atau ke kiri. 我走去高手边，也是走去高手边。 Makanya orang zaman sekarang mau sepat 100 lebih aja susahnya minta ampun ya. 所以当今呢，爱我100岁呢，好很好。 80 pun sudah bonus 10. 80岁pun sih izin bonus dulu. Lalu kenapa orang zaman dulu hidupnya luar biasa panjang umur? Lúc trước đây của saya nak upet buat kawan yang cuy ni. Orang zaman dulu bukan berarti tidak ada pergumulan, tapi Henok contohnya dia hidup benar di mata Tuhan sehingga dia menikmati berkat-berkat Tuhan. 古早可能是生活无代志，有，但是伊活就是有信心甲主，又去听主的话，所以伊得着主的做。 Dan dia menikmati umurnya panjang, nggak ada khawatir, nggak ada takut, ya. Orang zaman sekarang sedikit aja dengar berita takut. 所以伊有做生活无惊，因伫伊听主的话，相信主。无真即种人呢，听着咱某些事情就惊我放松。 Imannya lebih besar, atau takutnya lebih besar. Jadi takutnya lebih besar, umurnya pendek.
mati karena takut. 伊的信心大，还是伊家惊大？kalau 伊的信心大，伊就变命；但是伊家惊大，伊就变得多命咯。 Contoh Henok, iman yang lebih besar daripada takutnya. 咱来睇下咯，伊家信心比伊家惊大。 Sehingga apa yang Henok dapati? Ibrani 11 ayat 5 sampai 7 berkata, So 下我得到嘅Ibrani 書11章第5到第7。 karena iman Henok terangkat supaya dia tidak mengalami kematian. Bayangin, 因為信心下咯所受起主受起supaya 伊無會死，這是死亡時間。 Cu angkat iki, ia botekio suam dan ia tidak ditemukan. Memang Henok terangkat karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. 但無一個人冇被取得這個下咯，因為主已經受入去天堂了。伊還未受去的時間，伊有得到見證，就是伊生活因伊的生活會甲主會讓。 對siapa yang kian? 對生命。 Jadi kalau kita lihat Henok di sini, dia satu memperoleh kesaksian, kemudian dia berkenan di hadapan Tuhan. 所以咱就是講睇下咯，頭先就是伊有得到見證，第二伊生活就是得到主給認可。 Kesaksian dari siapa? Dari semua orang. Kalau kita bilang kita beriman, kita hidup benar. Orang lain melihat kita juga harus benar. 如果咱的見證呢，咱哋所推所白嘅，咱的見證他伊生活活得到。 Iman kita tutup mata, kita ke surga ikut Tuhan. Amin. Benar? 那個信息有變到咱的天堂對他們主， Tetapi iman Henok karena iman dia diangkat. 但是迄個嘅信心是互伊主寄是安尼寄去，我無死亡嘅，無得嘅死亡嘅。 Henok tidak mati. 迄個未死嘅， Tubuhnya diangkat Tuhan menjadi tubuh kemuliaan dan diangkat. Dia tidak ditemukan kata firman Tuhan. 伊重新互主叫到天堂咯。 Kalau istilah keren akhir zaman namanya rapture, pengangkatan. 啊是他咱將來單位是rapture就是天世界末日，咱互天祝福天啦。 Lewat ayat-ayat yang sudah kita dengar tadi, 當咱所聽嘅聲經， yang kita harus lingkari dan garis bawahi. 咱就愛聽定定來。 Iman harus ada ketaatan, kesetiaan, dan hidup dalam kebenaran. 信心就愛有聽主，就愛有定心，就愛活的。 Ya, jadi mulai kita berpikir, ya Tuhan, selama ini aku beriman kepadamu, Engkau Allah yang kudus, Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang heran, Engkau Allah yang penuh kasih, tapi aku hidup sembarangan. Aku minta ampun Tuhan. 所以咱甲主人主啊，我覺得我安尼活着，我有信心，但是我所做的是平安快樂。主啊，你原諒我，你饒恕我。 Karena ayat berikut berkata, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. 但落去嘅聖經第一啦，一個人也是無信心，伊無可能有變，主無可能會屬甲伊會念。 Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. 因啲主嘛，但是有一個人無接受主，照料主，伊會知相信，主會有把道理， Hengi, 主會有顯伊， nasi incing lah cucu. 但是伊是認識嚟主主。 Ya. Dan orang yang tidak beriman hendaklah berbalik. Pagi hari ini kita sudah tahu iman bukan satu pepesan kosong, tapi iman ada paket-paketnya yang harus kita lengkapi. 但是一個人無信心嘅，第二個玫瑰變有信心咯。
则其咱就会，你只则其咱学咱就会一个心是毋是空空荡荡的。 Contoh paling gampang ya, semua orang pernah ke KFC ya. Saya beli paket B, dalamnya ada ayam 1, nasi 1, air minum 1, kentang 1. Saya bayar harga paket 50.000. Loh, gue yang dapat cuma nasi putih. Kira-kira paket ini benar nggak? Jika dulu saya nak ke炸鸡啦，但係咱嘅paket B紅雞，因為內底是有羹湯、有雞肉、有水、有飯、有羹湯，有白飯。咱係無辦頓，但是內雞就嘛一個白飯嘅，安尼計paket，安尼計紅是對唔對？ Anda mau terima paket ini? 呢個收買安尼計紅， Yang mau angkat tangan? 對一個白飯。 Yang mau angkat tangan? Anda beli satu paket, dalamnya ada 4 item, tapi Anda terima 1 item aja, 1 barang aja. Anda mau dapat paket itu? 有一點嘅接受，比如你買這種無辦頓內底明明是有雞肉、羹湯、水甲白飯是有燒，但是咧是一份一個白飯嘅一樣嘅，一點嘅接受。 Siapa mau angkat tangan? Lah itu tahu. Demikian juga Tuhan. 安 Tuhan 尼 juga 做 mau. Kalau dia sudah bayar 50.000, paketmu ini harus hidup benar, taat, setia. Tapi kita tidak lakukan. Cuma tahu cukup beriman. Satu macam saya. 主也是安尼樣，也是該我可能祝福了咯。你但是咧活唔得，主無愛你，主也是愛你對伊有信心。 Sudah tersadar semuanya ya? Pagi hari ini kita mengerti? Bisa dimengerti?會當為 Supaya imanmu benar-benar mengubahkan, engkau harus ada paket 4 item ini. 可能嘅信心就會改變咗自己。 Ya. Iman, taat, setia, mencintai Tuhan. 信心聽主，也是愛主。 Ai chủ cả theo chủ về rồi. Oke, theo sin. 聽信呢？ Oke, orang-orang yang beriman adalah orang yang hidupnya dalam ketaatan, full setiap hari, tidak putus-putus. 一個有信心嘅人，伊直接是活到主嚟對嘅。 Kalau Anda melihat pada saat Musa, pada saat Abraham, Tuhan suruh dia ke sana, Tuhan suruh ke sini. Kalau Musa dan Abraham tidak taat, kira-kira sampai nggak mereka di tanah berjanji? 也是咱睇到摩西甲亞伯拉罕嘅時間，主叫伊去一個，伊就去一個；主叫伊去一個，伊就去一個。也是迄個時間，摩西甲亞伯拉罕無聽主嘅時間，有可能我有變到今仔日。 Itulah saatnya dalam setiap hari waktu-waktu kita harus waspada. Sudahkah kita taat dan dengar-dengaran setiap saat? 所以當咱大啲時間，咱會清醒，咱家己，咱sudah 聽主嘅話，活到主嘅聖經內底。 Jangan mau keluar rumah Tuhan. Jaga aku Tuhan. Lindungi aku dari kecelakaan Tuhan. Kemudian keluar rumah. Sekali tiba-tiba ada mobilnya hempeng. Bebe kau. 唔係，咱到厝內又愛厝內時間，咱禱告主啊，你照顧我道路，唔係互我互車落去。但是咱無咧出到來啊，車過險車落去，咱老爽嘅人，就咱對嗰個。 Bebe kau katanya. Hati-hati. Waspada. Jaga hatimu. Ya. 小心，咱會照顧咱家己嘅心。 Karena engkau berdoa, engkau percaya dengan imanmu, engkau selamat dijagain Tuhan. Tapi di tengah jalan kita membuka celah. 所以咱厝嘅時間有信心，咱禱告，主會去照顧人，但是到保護咱家己改變咱家己嘅信心。 Dan kita percaya di dalam oleh karena iman juga Henok juga Nuh yang dipakai Tuhan untuk menyelamatkan keluarganya dan menghakimi dunia serta menerima kebenaran sesuai imannya. Inti Nuh, 因個即信心內底，咱睇路甲希諾，伊一間咧得着祝福，得着救。 kalau Nuh menyelamatkan keluarganya dan dipakai Tuhan untuk menghakimi dunia serta menerima kebenaran sesuai imannya. Kalau lu chủ em này kêu ý cái này là này
sekai. Ya, tahu peristiwa Nuh? Air bah. Ya, masih ingat? Yang menghakimi, Tuhan pakai Nuh untuk membuat bahtera, dan Tuhan menghakimi dunia dengan air bah. 大家会记得诺的故事为就是一个做大水，做用诺就是用诺来定罪一个事情，就是用这个大水。 Garis bawahi kata sesuai imannya. 咱来听好好这个话，就是要甲一个信心。 Sesuai dengan iman siapa yang tidak mau? Semua orang juga mau. 你点我爱得别样的信心，sesuai一个信别样的信心， Ya, sing-sing hosen. 放下一个信心。 Saya juga dulu demikian. Tahun 98 saya pindah ke Tanjung Pinang. Bulan 5, saya bilang, Tuhan, tahun ini juga tinggal 7 bulan. Aku percaya kalau Engkau membuang aku ke Tanjung Pinang ini, Engkau kasih aku 1 rumah 2 kamar. Itu iman saya. Lalu saya jambret, saya bohong-bohong orang supaya dapatkan rumah ini. Enggak. Kalau saya melakukan hal yang tidak baik, pasti iman saya luntur. Tapi saya terus melayani Tuhan, melayani Tuhan, melayani Tuhan. Door to door menyampaikan firman Allah. Sampai tiba-tiba bulan 10, tiba-tiba saya dapatkan rumah itu 5 bulan kemudian. Jangan lupa ya, ucap harus pakai ucap ini lain-lain mau gue. 我頭先讀聖經，我就做那些人嚟甲我嚟交結條嚟，我相信佢同我一經嚟，我經拍經就好。就這時間啊，有撒旦我嘅星星發生，我就學曬做。那是當我做唔好嘅時候，就喺這間厝拍牆啦、光光偏偏啦，佢因為星星未過去，呀未發生，但是我哋要學曬做，日日背聖經，背聖經，背聖經，從聖經講到啦，過咗啦，過咗講到就過咗，就過咗講到聖經講。 Tuhan Hoim sampai Tuhan memberikan saya 1 rumah, bukan 2 kamar, 4 kamar. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Makanya cuma seorang makin si makin. Karena kita sing oi kian cunai. Iman yang sesuai. Iman yang sesuai. Ini namanya iman yang sesuai. Anak juga ada 9 cái sing. Dia ada yang tiap hari. Jadi cicuki nama saya, wah kaya so, wah musim, dan semua dia yang buat itu sebentar. Jadi mulai sekarang kita jangan berpikir kita beriman kepada Tuhan, tetapi kita tidak menerima apa-apa. 因为人是每这信心失败，不是主，是难的。 Ada kalanya yang membuat iman kita gagal itu bukan Tuhan, tetapi diri kita sendiri. Amin. Haleluya. Bisa dimengerti? Bisa dimengerti? Yang bisa mengerti katakan amin. Haleluya. Dia nak ai oke cekai wan Abraham. Abraham kinh khôi như cái星星trong世界好制作好的。 Dan kita akan melihat lewat Abraham. Lewat Abraham seluruh dunia ini menerima berkat. Sampai juga kita atau Kejadian 12 ayat 3 berkata. Kejadian 12 ayat 3 berkata. Itu tu kainam ka Abraham ka. Tapi wah, oi cohok mung tainang lai cohok ngekai cohok Abraham. Dan dia wah ciu mung tainang ciu ngekai. Dia 因为乐全部能够在世界上免受的做好。 Kejadian 12 ayat 3 berkata, Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapatkan berkat. Amin. Oleh sebab itu belajarlah hidup benar dan kudus. Taatlah. 所以從今日起咱得活聽主的話。 Masih di bulan Januari, belum terlambat untuk kita memperbaiki komitmen diri kita. 就baru anu gue,咱mau yang cerita来改变咱自己，来改变咱的心性。 Perbaiki komitmenmu dengan Tuhan. 修復咱自己的心性，咱對主的心性。
Perbaiki imanmu dalam engkau mengiringi Tuhan. 修复那个信心，懂得对主人的信心。 Mengiringi ini artinya Anda mengerti nggak arti mengiringi? Mengiringi itu bukan jalan di depan, Anda mengikuti di belakang. Itu mengiringi. 对主的意思是，主行到头前，咱行到后尾。 Jadi dalam segala hal dalam hidup kita, kita mengiringi Tuhan. 所以在全部的生活内底，咱得对主行。 Maka ada satu lagu yang diciptakan, jalan serta Yesus selamanya. Amin. Kalau kita mau mengiringi Tuhan, iringilah dengan benar. Jangan Tuhan berjalan di depanmu, engkau berbelok ke kanan, ikut jalanmu sendiri. Engkau tidak akan dapat apa-apa. 所以讲，咱对主行就好好对主行，莫主行去头前，咱行去正前，咱袂晓得就是什么解。 Di akhir firman Tuhan pada pagi menjelang siang ini, buktikanlah perkataan Tuhan ini. Kalau engkau taat, setia, hidup benar, apapun yang kau imankan untuk mengubah segala sesuatu yang baik dan benar, pasti terjadi. 今仔日早起嘅时阵，咱是会咱互主退，有几多？间隔，间隔互主退。 那会使起来一个间隔为主，相信主，听主嘅话，甲主嘅声音行，咱会相信。若是咱安尼话，咱无论咱的信心爱什么概念，有变改变什么概念，会发生。Amin. Tapi yang baik, ya, yang benar. Yang baik belum tentu benar, yang baik dan benar. Mari tim altar saya persilakan untuk naik ke atas. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, terima kasih. 兄弟姐妹，咱必须听的声音了，所以咱就是会改变的。若是有好的信心，无论水水将一只一支油菜的质量，你爱打什么开，你爱拖什么开，会发生。Walaupun imanmu sebesar biji sesawi, kalau engkau percaya, yakin, engkau hidup benar dan taat kepada Tuhan, hidup takut akan Tuhan, berjalan dalam kebenaran firman Tuhan, apapun yang kau